জুলাই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইংলিশ বাংলা দুইটাই আছে। ইংলিশ যদি না বুঝো বাংলা দেখতে পারবা। দুইটা দেওয়ার মানে কি, ইংলিশ বাংলা দুইটাই বুঝো। বর্তমান জামানা থেকে 50% ইংলিশ চলে, তার জন্য কি দুইটাই করছি। ওকে, লেটস মুভ উইথ দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। পেন্ডেন্সি অফ কেসেস ইন জুডিশিয়ারি ইন্ডিয়ান কোর্টসে। দেখো পেন্ডেন্সি মানে মানে কেসটা কি, মামলা সেটেল হইতেছে না, তার জন্য ওটাকে পেন্ডেন্সিতে আছে, পেন্ডিং এ আছে। কিরকম কেস আছে? 80,000 কেসেস ইজ পেন্ডিং ইন সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টে কত? 80,000 কেসেস আছে বর্তমান। আর 63.1 লাখ ইন হাই কোর্টসে আছে। আর 4.6 crore ইন সাবঅর্ডিনেট কোর্টসে আছে। যদি ব্যাখ্যা নিয়ে বড়, কজেস ফ্রিকোয়েন্ট অ্যাডজর্নমেন্টস, जज वैकेंसीज, लॉन्ग वेकेशंस एंड अंडर यूज। देखो अंडर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ये सब बहुत कमती है, इसलिए 76% इकोनॉमिक स्लो डाउन देखाइतेছে। देखसा दिस लीड्स टू अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड 76% economic slowdown. Erosion of public trust and law and order issues. Solution include strict adjustment rules and technology uses, appointed ad hoc judges and promoting alternative dispute resolution. ये पूरा समरी है भाई, इतना समरी रखा है ताकि आपको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। বাংলা যদি দেখি, সুপ্রিম কোর্টে 80,000 প্লাস হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে আছে, আর হাইকোর্টে 63.1 লাখ এবং নিম্ন আদালতে 4.6 কোটি মামলা মুলতবি, মানে কি পোস্টপোন রয়েছে। কারণ বারবার স্থগিতা দেশ অ্যান্ড বিচারক শূন্যপদ, দীর্ঘ ছুটি ও প্রযুক্তির কম ব্যবহার, এর ফলে 76% বন্দী, আন্ডার ট্রায়াল, অর্থনৈতিক মন্দা, আর জন আস্থার অভাব ও আইন শৃঙ্খলা সমস্যা আর সমাধান, অ্যান্ড কঠোর স্থিতিগতিতাদেশ, নিয়ম আর প্রযুক্তির ব্যবহার, ই কোর্টস যে অস্থায়ী বিচারক নিয়োগ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি। ইংলিশ ইজ ইজি, বাট বাংলা উচ্চারণ করা অল্প হার্ডই হয় না। लेट मूव इंडियन एप्पल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट, एमएलए, जाके की बोले एमएलए। एमएलए मतलब क्या है? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट एग्रीमेंट। देखो चलो लेट्स मूव इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंडिया एंड नेपाल फाइनलाइज कर दिया है क्या एन एमएलए एग्रीमेंट टू असिस्ट इन क्रिमिनल मैटर्स। देखो क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं एमएलए, एक जो एग्रीमेंट होता है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट, ताकि दोनों मिलकर, दोनों कंट्री मिलकर क्या कर इस अदर को हेल्प कर सकते हैं ना, है ना। किसकी खातिर? टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड साइबर क्राइम, ऐसा काम पे। कहाँ पर देखो, रिलेशन हैव बीन स्ट्रेन्ड सिंस 2015। 2015 के रिलेशन সম্পর্কটা কি স্ট্রেন, मतलब আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। ডিউ টু কারণ কি, নেপাল কনস্টিটিউশন ইস্যু নিয়ে হয়েছিল, কারণ মাধেসি প্রোটেস্ট, ইকোনমিক ব্লকেট অ্যান্ড যে কালাপানি বর্ডার ডিসপিউট, ওটা নিয়ে। नेपाल इज ऑल्सो लर्निंग टूवर्ड्स चाइनास BRI, ये भी एक कहानी। देखो कोऑपरेशन इज क्रूशियल फॉर सिक्योरिटी एंड जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड कल्चरल टाइज। नेक्स्ट বাংলা দেখো, ভারত ও নেপাল অপরাধমূলক বিষয়, সন্ত্রাসবাদ, মাদক পাচার ইয়া সাইবার অপরাধ ইত্যাদি নিয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করার জন্য এমএলএ চুক্তি চূড়ান্ত করেছে। 2015 সাল থেকে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। নেপালের সংবিধান, মধেসি আন্দোলন, অবরোধ ও কালাপানি সীমান্ত বিরোধ। নেপাল এখন চীনের আরবিআইয়ের দিকে ঝুঁকছে, আর নিরাপত্তা, জলবিদ্যুৎ ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের জন্য সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। নেক্সট দেখি, নেক্সট কারণ কি আছে? থাইল্যান্ড কম্বোডিয়া হস্টিলিটি। দেখো থাইল্যান্ড আর কম্বোডিয়ার মধ্যে কি করছে? হস্টিলিটি চলছে, মানে বিবাদ চলছে। যে কনফ্লিক্ট ট্রিগার্ড ইন মে 2024 আফটার এ Cambodian soldier death at the border. Dispute over the historic क्या है? Piraha Vihar temple. ICJ gave it to Cambodia in 1960. International Court of Justice कहते हैं give it to Cambodia in 1962 and प्रसाद म्यून थॉम टेम्पल, इसके टेम्पल का नाम क्या है? प्रसाद म्यून थॉम टेम्पल। रिसेंट एग्रीमेंट फॉर इमीडिएट सीजफायर मीडिएटेड बाय मालয়েশিয়া। देखो थाईलैंड एंड कम्बोडिया कर रहा है, इसका मीडिएटर कौन है? मालয়েশিয়া। बांग्ला 2024 সালে মে মাসে সীমান্ত একে কম্বোডিয়ান সেনার মৃত্যুর পর সংঘর্ষ শুরু হয়। ঐতিহাসিক প্রিয়া বিহার মন্দির, যে প্রিয়া বিহার মন্দির 1962 সালে আইসিজি কম্বোডিয়াকে দিয়েছিল, ও প্রাসাদ থম মন্দির নিয়ে বিরোধ, আর মালয়েশিয়ার মধ্যস্থতা তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে। নেক্সট, ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ ইন চেস। ইংলিশ, দিব্যা দেশমুখ বিকাম দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন टू विन द वोमेन्स चेस वर्ल्ड कप। वोमेन्स चेस वर्ल्ड कप बातुनी जॉर्जिया में लास्ट फाइनल गेम हुआ। शी डिफिटेड, क्या हराइलो? कॉर्नेरू हम्पी इन
इन टाई ब्रेकर्स एंड बिकम इंडियन 88 ग्रैंड मास्टर हो चुका है। इंडियन का फर्स्ट इंडियन ओमेन है और 3 ओमेन था। ओनली द फोर्थ इंडियन ओमेन टू अचीव दिस, এটা কি 4 নাম্বার ওমেন। ওকে, বাংলা দিব্যা দেশমুখ মহিলা দাবা বিশ্বকাপ বা তুমি জর্জিয়া খেলা হয়েছে। জয়ী প্রথম ভারতীয় নারী, এটা প্রথম ভারতীয় নারী। 3টি ট্রাই ব্রেকার কনেরু হাম্পিকে হারিয়েছেন এবং ভারতের 88তম গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছেন মাত্র 4র্থ ভারতীয় নারী হিসাবে। নেক্সট নিউজ দেখি কি বলছে। ইন্ডিয়াস থার্ড ভলেন্টারি ন্যাশনাল রিভিউ, তো ইন্ডিয়াস থার্ড ভলেন্টারি ন্যাশনাল রিভিউ at UN HLPF English, India presented its third biennial highlighting progress on sustainable development goals. 248 million people escaped multi-dimensional poverty 2013-2023 key initiatives. PM Garib Kalyan Anna Ajana, Digital India, UPI, 49% of the global real-time payments and clean energy mission like green hydrogen। इसका बांग्ला क्या देख लो। ভারত তার তৃতীয় বিয়ানার পেশ করেছে, যেখানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এসডিজি অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। 2013 টু 2023 সালে 248 মিলিয়ন মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রধান উদ্যোগ পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, ইউপিআই, বিশ্বের 49% রিয়েল টাইম পেমেন্ট, এয়ার এবং সবুজ হাইড্রোজেনের মতো পরিচ্ছন্ন শক্তি মিশন। नेक्स्ट देखिए लिविंग ऑज वर्सेस मिनिमम ऑज, जिसको कहते हैं MOLE डिस्कशन देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज कंसिडरिंग लिविंग ऑजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बियॉन्ड मिनिमम ऑजेस एंड लिविंग ऑज इंश्योर्स बेटर हेल्थ एजुकेशन एंड हायर फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन। देखो श्रम मंत्रक न्यूनतम मजूरिर বাইরে কর্মীদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য লিভিং অজ চালুর চিন্তা ভাবনা করছে। এটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বাড়াবে। नेक्स्ट देखिए स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोपी जिसको कहते हैं सोपी, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इन ग्लोबल हंगर रिड्यूस टू 8.2, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा 2024 डाटा दिस এটা ওকে। কি করছে टू 8.2% की डिक्रीज হয়েছে। हेल्दी डाइट अनअफोर्डेबली डिक्रीज 2.6 बिलियन वर्सेस 2.76 बिलियन इन 2019 डाटा हलो 2.76 बिलियन था, बट अभी हुआ 2.6 बिलियन हो चुका है। इंडिया परफॉर्मिंग बेटर देन अदर लोअर मिडल इनकम कांट्रीज, देखो इंडियन परफॉर्मिंग बेटर হয়েছে অন্য কান্ট্রি থেকে। বৈশ্বিক ক্ষুধা 8.2%-এ নেমে এসেছে 2024 সালে। যে স্বাস্থ্যকর খাদ্য কেনার অক্ষম মানুষের সংখ্যা কমেছে আর 2.6 বিলিয়ন বনাম 2019 সালে 2.676 বিলিয়ন। ভারত অন্যান্য নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তুলনায় ভালো করেছে। बढ़िया इनिशिएटिव ना। 5 ईयर नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 का जो था की परफॉर्म्स किया था न्यू, तो 5334 करिकुलम था। ओके 5334 करिकुलम था। निपुण भारत, क्यूट एग्जाम, डिजिटल लर्निंग, दीक्षा, PM ई विद्या चैलेंजेस, सेंटर स्टेट डिफरेंसेस, डिले इन हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया। जो प्रधान संस्कार नतून 5334 क्যারিকুলাম, निपुण भारत, क्यूट परीक्षा, डिजिटल शिक्षा, दीक्षा, PM ई विद्या चैलेंज केंद्र राज्य मत पार्थक्य उच्च शिक्षा कमिशन एंड गठने विलम्ब। ब्रिक्स कल्चर्स मिनिस्टर्स मीटिंग, ब्रिक्स एग्रीड टू क्रिएट ए कल्चर्स प्लेटफॉर्म फॉर content sharing and artist access. They also support including cultures in post 2030 development agenda. ব্রিক্স সংস্কৃত মঞ্চ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে কন্টেন্ট শেয়ারিং ও শিল্প বিনিময় হবে তার 2030 পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডায় সংস্কৃত অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে। ড্যামস অ্যান্ড ট্রু পোলার অন্ডার, বহুত ইম্পর্টেন্ট একটা নিউজটা মনে রাখবা। ড্যামস অ্যান্ড ট্রু পোলার অন্ডার study reveals dams have shifted Earth's rotation. Study reveals dams have shifted Earth's rotational axis by over 1 meter since 1835 due to mass redistribution. তো গবেষণা দেখা গেছে যে বাদের কারণে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ 1835 সাল থেকে 1 মিটারের বেশি সরে গিয়েছে। নেক্সট Environment Protection Rules 2024-25 for contaminated sites. The Minister of Economic Forest क्या था फॉरेस्ट कल्चर्स ऐसा climate change, yes, Minister of for Economic Forest and Climate Change notified rules to clean polluted legacy sites,
polluters will be liable fines imposed for non-compliance. তো দূষিত পুরানো সাইট পরিষ্কারের জন্য পরিবেশ মন্ত্রক নতুন নিয়ম জারি করেছে। দূষণকারী খরচ বহন করতে হবে, না মানলে জরিমানা করবে। বাবা বরিয়াবাদ। Zonal Cultural Centers Review of 7 zonal cultural centers for preserving folk and tribal arts, youth engagement focus. লোক ও আদিবাসী শিল্প সংরক্ষণের জন্য 7টি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিচালনা হয়েছে। লোক ও আদিবাসী শিল্প সংরক্ষণের জন্য 7টি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিচালনা হয়েছে। বহুত বড়িয়া। রিভিউ অফ सेवन जोनल कल्चरल सेंटर्स फॉर प्रिजर्विंग फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स के लिए, यूथ इंगेजमेंट फोकस के लिए क्या है। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो देखिए, एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंटामिनेशन इन रेनिटाइडनी checked by CDSCO and Pirabihar temple. देखो Piribihar temple remains central to Thailand Cambodia border dispute. जो Piribihar temple है थाईलैंड कैम्बोडिया बॉर्डर में डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद जिलोंग ट्रीटी साइन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड यूके अंडर क्या है, अंडर होते हैं ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस के अंदर। अंडर ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस के अंदर क्या हुआ, ट्रीटी हुआ, जिलोंग ट्रीटी। acoustic monitoring technique used for grassland bird census in काजीरंगा में क्या हुआ है, acoustic monitoring technique used for grassland bird census के लिए क्या है, acoustic monitoring technique यूज किया है काजीरंगा में। देब्बा देशमुख ऑन फीड वोमेंस, जो फेडरेशन के चेस के चैंपियन में वोमेंस वर्ल्ड कप 2025। यू एंड नेल्सन मंडेला, जो यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला प्राइज अवार्डेड टू किसको, ब्रेंडो रेनॉल्ड्स को क्या, कनाडा की। और किनेड ओडीडी केनिया की, कैनेडी ऑडिट की केनिया की। इसके बाद सितुबांदा स्कॉलर स्कीम फॉर गुरुकुल स्टूडेंट्स टू जॉइन IITs। तो सितुबांदा स्कॉलर स्कीम फॉर गुरुकुल स्टूडेंट्स टू जॉइन IITs। नेक्स्ट एनडीए में द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका देखो पूरा देखो इस्टेब्लिश हुआ था 2025 में एंड चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका काम तो अलग अलग आता है। उसके बाद देखता हूँ DCGI जो हेड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कौन सा एक्ट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के हिसाब से। बांग्ला में देख লেখো, রেনিটিডেন ওষুধের এনডিএমে দূষণ পরীক্ষা চলছে। প্রিয়া বিহার মন্দির থাইল্যান্ড কম্বোডিয়া সীমান্ত বিরোধ কেন্দ্র অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্র মধ্যে AUKUS এর অধীনে জিলং ট্রিটি। কাজিরঙ্গায় অকস্টিক মনিটরিং টেকনিক ব্যবহার করে পাখি গণনা। দিব্য দেশমুখ ফিড মহিলা দাবা বিশ্বকাপে 2025 জিতেছেন। ইওয়ান নেলসন ম্যান্ডেলা পুরস্কার পেয়েছেন ব্রেন্ডা রেনাল্ডস কানাডা की, और কেনেডি ओडेडी केनिया की। गुरुकुल ছাত্রদের জন্য সেতু বান্দ্রা স্কলার স্কিমের মাধ্যমে IITA পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ব্যাংকিং অ্যান্ড বিজনেসে যদি দেখি, ইংলিশ সেবি রিভাইজড ইনহ্যান্সড সার্ভিলেন্স মেকানিজমস ফর কোম্পানিজ উইথ মার্কেট ক্যাপ বিলো 1000 crores to tightening monitoring of a micro cap stocks National Security Depository Limited to launch IPO initial public offering from July 30 to August on 2025। সেবি রুপি 1000 কোটি টাকার নিচে মার্কেট ক্যাপের কোম্পানিগুলোর জন্য নতুন নজরদারি নিয়ম চালু করছে। আর NSDL এর IPO 30 জুলাই থেকে 1 আগস্ট মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। नेशनल न्यूज़ देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी मीडियम मेडिकल कॉलेज, इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी मीडियम मेडिकल कॉलेज टू ओपन इन जबलपुर बाय 2027-28। हिंदी मीडियम मेडिकल कॉलेज होगा। बिहार सेटअप स्टेट सैनिटेशन वर्कर्स कमीशन टू सेफगार्ड सैनिटेशन वर्कर्स राइट्स। टीमा इंडिया कमीशंस इंडियन फर्स्ट प्राइवेट हैवी वाटर अपग्रेडेशन टेस्ट फैसिलिटी। टीमा की इंडिया कमीशंस के द्वारा इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हैवी वाटर कहाँ पर करेगा, टेस्ट फैसिलिटी। CRPF सेलिब्रेट 87th फाउंडेशन डे एट पुणे। ভারতের প্রথম হিন্দি মাধ্যম মেডিকেল কলেজ জবলপুর MP কি হবে 2027-28 সালে শুরু হবে। MP मतलब होते মধ্যপ্রদেশ। বিহারে সাফাই কর্মীদের অধিকার রক্ষার জন্য রাজ স্যানিটেশন কর্মী কমিশন গঠন। টিমা ইন্ডিয়া প্রথম বেসরকারি ভারতীয় ভারী জল পরীক্ষাগার চালু করেছে। অ্যান্ড CRPF 87তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। इंटरनेशनल न्यूज़, US एंड यूनाइटेड यूनियन क्या होता है
देखता हूँ यूएस एंड यूरोप यूनियन ट्रेड डील रेस टू अबाउट 15% टैरिफ ऑन यूरोप यूनियन एक्सपोर्ट्स एंड पीएम मोदी। इसका मतलब होते हैं यूएस ने क्या कर दिया, 15% टैरिफ लगाया जो जितने एक्सपोर्ट होगा आपके कहाँ से, या यूरोपियन यूनियन से आपका अमेरिका ऊपर, अमेरिका के अंदर में जो एक्सपोर्ट होगा मतलब जितना माल बिके गए ওই কান্ট্রিতে দিবে কি হবে 15% ট্রিপ লাগাবে। পিএম মোদি গিফটেড এ ট্রি স্যাপলিং टू किंग चार्ल्स थ्री अंडर एक पेड़ माँ की नाम कैंपेन की हिसाब से पीएम मोदी ने की करছে गिफ्ट करছে একটা ट्री 3 नंबर की किंग चार्ल्स के एक पेड़ माँ की नाम कैंपेन। इंडिया टू होस्ट कॉप टू 33 क्लाइमेट समिट इन 2028। इंडिया की করবে হোস্ট করবে কপ क्लाइमेट कुछ भी हो 33 क्लाइमेट समिट इन 2028 डेडिकेटेड सेल सेटअप। सीरिया टू होल्ड पार्लियामेंट्री सिलेक्शन सेप्टेम्बर 15 20 टू 25 ইলেকশন করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউই 15% শুল্ক এড়াতে বাণিজ্য চুক্তি করেছে। পিএমএ শুল্ক এড়াতে বাণিজ্য চুক্তি করেছে। পিএম মোদি এক পেড মা কি নাম অভিযানে কিং চার্লস থ্রিকে সারা উপহার দিলেন। ভারত 2028 সালে কপ 33 জলবায়ু সম্মেলন আয়োজন করবে। সিরিয়া সেপ্টেম্বর মাসে সংসদ নির্বাচন হবে। उसके बाद आर्मी हॉस्पिटल्स रेस्ट एंड आर मतलब रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। न्यू दिल्ली hosted first armed force national conference SHAP 2025 on sustainable hospital infrastructure। DGCA Director General of Civil Aviation issued UINS to 8,700 banned Chinese drones, raising security concerns। वैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको कहते हैं सेना हॉस्पिटल है आर प्रथम प्रतिरक्षा सम्मेलन SHAP 2025 আয়োজন করছে। ডিজিসিএ 8,700 নিষিদ্ধ চীনা ড্রোনকে অনুমোদন দিয়েছে যা নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করেছে। Latin American nations to launch LATAM GPT AI language model in September 2020। Latin American nations to launch करेगा LATAM GPT AI language model in September 2025। ISRO to launch three nav IC satellites NBS 030405। इसरो ने लॉन्च करेगा NBS 030405 by 2026। AR Rahman and Sam Altama collaborate on AI driven project Secret Mountain। उसके बाद ল্যাটিন আমেরিকা ল্যাটাম জিপিটি আই ভাষা মডেল চালু করবে। ইসরো 2026 সালের মধ্যে 3টি নেভ আইসি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করবে। AR রহমান ও স্যাম অল্টম্যান সিক্রেট মাউন্টেন নামের এই প্রকল্পে একসাথে কাজ করছেন। ইংলিশ ডোডলা ডেয়ারি অ্যাকোয়ারেস অসমা ডেয়ারি ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ফর 2,700 crore। যে ডোডলা ডেয়ারি পূর্বে ভারতের অসমা ডেয়ারিকে 271 কোটিতে অধিগ্রহণ করেছে, মানে এটা কিনে নিয়েছে ডোডলা ডেয়ারি। दिव्यांशी भौमिक अर्न गोल्ड अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स एट एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। दिव्यांशी भौमिक ने क्या कर दिया, गोल्ड जीत लिया अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स एट एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ऑस्कार पेस्ट्री ऑन बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 लीड्स ड्राइविंग चैंपियनशिप 16 पॉइंट। दिव्यांशी भौमिक एशियार यूथ टेबल टेनिस স্বর্ণপদ জিতেছেন আর অস্কার পিয়াস্ট্রি বেলজিয়ান গ্রা প্রি 2025 জিতেছেন। ये था वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू एंड देखो ये वीडियो के एक बार जो ना बुझे दुई बार देखो, दुई बार देखले बुझबा एकदम इजिली बुझबा और টোটালি डिटेल